कौन करुछ तो पे आज कौन आछी दे तो पे आज कौन आछी कौन एटा ए कौन धन एटा केटे कौन एटा एटा कौन एटा कहि दे तो पे कौन आछी आज ए हे निद लागलानी मो धन को एटा कौन आछी कौन आज झील पे आछी पट्टी पट्टी करने तार आछी गोटे मेसीन डिवाइस बसिक से गग कर This is from baby hug. Acha. This I'm not sure where to keep. Like that. Oh, maybe close. This is the no, closing. no, maybe you have to keep like this. This is a closing one. Remove it. Like this, maybe. No, for this only. Nice. So this is total 3 parts there. So first, this is the base one. Potty she can do. This we can remove and decorate. এটা কোন এটা এই বসিবো হ্যাঁ এটা কেমন এমনি বসিবো রাইট এমনি বসিবো তারপরে So this one এমনি বসিবো হ্যাঁ তারপরে এটা হলো এইটা বসিবো এমনি বস বসে দেখিও কেমনি হ্যাঁ পটি করিবো হ্যাঁ সুজু কর দে হ্যাঁ কোন এটা গগ করু নাই এটা তো আসছে গগ করবো সকালে উঠিকি